সালেখা খাতুন দা এই সালেখা খাতুন নেই দিয়ে দেন কেটে দেন এরপরে সালেমা খাতুন শান্তি কুমার দেববর্মা সালেমা খাতুন থাকে না রানু বেগম দুর্গারাম দেববর্মা হামিদ মিয়া জাহাতা বুদ্ধি চন্দ্র মঞ্জুর আনে না বিশ্বপতি রানুগর আরেকজন পাল্টাও তোমরা পিছিয়ে যাও আরেকজন দে আরে রমণী Ay, ¿qué es eso? Enggak bisa naga deh. bisa haksa hay bisa deh Fazar Ali Fazar sama pusia করছি না পাইপলাইয়া হামবাই যতন কক্রিয়াতে ছানাই তিনি 24 रामचंद्रगढ़ एसेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 12 होंगे के एडीसी नि टेरिटरी काउंसिल नि माने सेंटर के ओ सेंटर नि बिसिंग रसरास नगर कायसा विलेज कमिटी ओ विलेज कमिटी नि कताल मथानि जे संग्रहजाक बरक न तैदुल नाय जे ओ न एकदम निरपेक्ष भावे न बरक सामतांनाय अमहाय भावे न बरक न जेभावे तिनि महाराज बुबाग्रा पदुत किशोर देवब्रह्म माणिक्य ब एरपरे तिनि सार सोहेल ब अमहाय केन तै माने प्रत्येकटा बिनि जेता एलाका ब अमहाय केन इंस्ट्रक्शन दी दङ जाते कोनो वालाय सुलाय इयातिन जाते कोनो कन्स्पिरेसि कोनो कन्ट्राडिक्शन इयाइन माने जाते प्रत्येकटी विलेज कमिटी चालक थं एवं चालक जागथं हिनै जतन न कैसा कमिं देवै कैसा अवेयरनेस हाय दङ एवं तै कैसा तिनि महाय तामहेन बनो कोविड-19 जेता सिचुएशन किसा बरंनि कताल जेता संजाक तिनि चेयरमैन वाइस चेयर मेम्बर रक अमहायकाय करिनि बिसिङानो जतन साय करिकुक न सालचा सालै फानो सलतं हिनि बरक तिनि 5 केजी माइरं दाल सेसा तै चामानि तै फुलजानाय सापान सामग्री रक बरक किसासा सुबा मुंग्रिनाय ताम सानाय माने जारा अमहाय न मीडिया तै जारा चुबा नामुसुं दंनाय रक सारा तिप्रा अमहाय केन तिनि जारा अर्थे तामनेन बनो जेता दंनाय अर्थे समर्थित बररक तिनि जनजातिनि बिसिं अमहायकाय दंनाय रक जारा करै न समय चुबा केगा बेलायखाय आंखा खायो बरंनो बेलायखाय खा काहामबाय बरक अमहायकाय सारा तिप्राओ जेता तिनि भुबाग्रानि अनुप्रेरणा बाय अमहायकाय वानसुगै चुबावान हिनिता अमहायकाय तै ताम सानाय माने तिनि तो विभिन्न सरकारि मध्यमे अजे करिन बिसिं करै जारा चुकचुकिया बरक
সরকারি থানানি এমন অবস্থা বরক লামা অর্ধেকনো বং নিজে খবর ন বরং নিজে অবস্থান সংজ্ঞানের মতো করে কাজেই বিভিন্ন সরকার বিভিন্নভাবে বরক মানে তামগায় সরকারি হইতে বঞ্চিত দङ হ্যাঁ বনে বাগৈ যদি যারা চিনি বুকুং দফানি বড়রক কিসামিচা যারা সচল বড়রক বড়ন কিছু চুবক হাঙ্কে তাবো কাহামো এবং তিনি আং ফাইমানোর কারণ আনি উদ্দেশ্য একটানো বংনি ইংগৈ বরক নি ইংগৈ যাতে সরকারি থানি ম খবর পুসুক দং যারা অরসরাস নগনে হ্যাঁ যারা করেই বেগরা মহাকে সরকারও ডাইরেক্ট কোনো কক সাইমিয়া হ্যাঁ অ মনো মানে সারা ত্রিপুরান বরক নুকথং সেইতং এবং অরণি যারা অফিস আমলাতন্ত্রনি বরক ব অমহাই রসরস নগরব অমহাই জাগাব মাসে মানিয়া হ্যাঁ অমহাই বরক তংখ অমহাই ওয়ান সুগৈ সরকারনি হইতে কিসা সা সুখ সুবিধা মান থাকে বেলেখাই আং মানে এলাকানি হিঙ্গৈ কাইসা তামহেন বনো সোশ্যাল ওয়ার্কার আঙে তিনি হাই দিন আং জায়গা ফাইমা বাইকে খুশি তামহাকে আং একজন সরকারি কর্মচারী হ্যাঁ কর্মচারীনি যে দিনও আং মানে অমহাই ছুটি মানো অমহাই দিন আং বসকাঙ্গবো আং থাंनाय যে জায়গা যে কোনো জায়গা আং থাंनाय কিসামিসা সুবানাय এবং সারা ত্রিপুরানি অমহাই যারা বুকুং ভাড়া যারা সচল বড় নব সুবাতং হিনে আং কইনাই তেই যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারনি মাধ্যমে যারা অমহাই মানে চিনি বরক যারা গ্রাম অঞ্চল তংনাই বরং নব সুবা ফাইতং হিনে আং আছে मारं बांगमानि खेंखा चिनि रसरत नगर एडिसि विलेज कमिटिनि चिनि मेम्बार चेयारमैन चिनि रसरत नगरनि जत चिनि कमिटिओ तंनायरक जे एडभाइजर कमिटिओ तंनायरक चिनि कर्मीरक जतनो जों किसा किसाखाय खांगै चिनि रांबायनो जों बरंन माने कर'नानि बागै बर कामबो खायमेलिया तारपर लकडाउन तंखा बर कुनजा थाङै काम खायमेलियानि बागै जों खायरगै चिनि त्रिपुरा मथानि इंगै चिनी चेयरमैन चिनी वाइस चेयरमैन चिनी एडभाइजर कमिटी चिनी चिनी जरा कर्मी रक बर जतन जों थानजाखाय किस किस रां खांगै जों बंनो चुबाव बुसक फेमिलि न सुबा खाना रखतेनि जों तिनि आते 35 परिवार चुबाखा तेबो जों नाय ते किसा जों सुबानाय नाय बर तेबो गरै तंखौ जों आमनो सुबानाय ओंखाय तिनि अर सुबा सिमदा प्रोग्राम खाना न पंचायत को नङै पंचायत को जों चिनी एप्रुवल फाइमानि जेरकम चिनी जुनेल अफिस नि होते जों आमनो चिनी सिनिमुंरिबो चिनी वाइस चेयरमैन मेम्बार सिनिमुंरिबो जों चिनी सेक्रेटारि जों बुजुग हेन्डओभार खायदि आपनि सिनिमुं किजा आनिखाय चिनी रसरत नगरनि आं एडभाइजर कमिटिबो दङ त्रिपुरा मथानिंगै आं आदंबो काम खायदों आपनि बुमुं आन मुखाय राजेश देब्रमा